京浜東北線、高崎線、西条線、川越線、東武野田線、ニューシャトルはお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。大宮の次は上野に停まります。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Omiya. That then is changing to the Joetsu Shinkansen, the Hokuriku Shinkansen, the Keihin Tohoku Line, the Takasaki Line, the Saikyo Line, the Kawagoe Line, the Tobu Moda Line, and the new shuttle. Please transfer at this station. The stop after Omiya will be Ueno.